Amen. Oke, boleh now can you see your neighbor? Boleh lihat tetangga kanan dan kiri Anda dan katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Look at your neighbor left and right and say, Tuhan baik. Amin. Jadi kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi dengan bagaimana kondisi yang kita hadapi, tapi Dia akan selalu tetap baik. So it doesn't matter what circumstances we are going through, God is always good. Amen. Amen. Amin. Oke, nah sekarang kita akan memulai khotbah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Efesus, dari kitab Efesus. So today we are going to learn from Ephesians chapter 1. Ya, nah kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. So Ephesians was written by Paul when he was in prison. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari di sini bicara tentang bagaimana status kita sebagai orang Kristen, apa yang kita miliki saat ini dan apa yang akan dijamin di hari depan. So the book of Ephesians is chock full of stuff of the blessings that we have as Christians, our identity as Christians. Dan itu bicara juga tentang bagaimana dengan arti dari sebuah gereja, fungsinya dan apa yang harus dilakukan oleh sebuah gereja. And what is the role and function of a church, the body of Christ. Dan juga bicara tentang bagaimana tentang suami dan istri, bagaimana menjalani rumah tangga, bagaimana menjadi menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. And also relationships within the family, the people around us, even our husband and wives relationships. So, saya mau ajak kita semua baca bersama-sama dengan saya dari Efesus pasal 1. Ephesians chapter 1. Kita hanya baca 3 ayat saja. Only the first 3 chapters? Yeah. The first 3 verses? Ya, ayat 1 sampai 3 kita akan baca bersama-sama. Baik, kita akan mulai nanti semua yang orang Indonesia, all the Indonesian, would you please to read with me? Ayat 1 sampai 3 dan kemudian nanti all the foreigner will read with Hosanna. All the foreigners read Oke, with me. dalam bahasa Indonesia dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Silakan. Okay, if you have a foreigner, read with me. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Amen. Jadi saya mau ajak kita semua bisa baca di rumah nanti dari ayat 1 sampai 14 karena minggu depan kita akan lanjut sampai ayat 14. Tapi hari ini kita akan belajar dari ayat 1 sampai 3 saja. So today is verses 1 to 3, but at home you can read from verses 1 to 14. Oke, I guess with me? Yes? Oke, nah sekarang coba bayangkan seandainya Anda diangkat anak dan mendapatkan warisan dari seorang bilioner. So imagine yourself being adopted as a kid by a billionaire. Bayangkan. Can you imagine? Imagine atau that. trilioner Or misalnya maybe seperti itu ya. trillionaire. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidup Anda? Hah? He's only proud. Cuman bangga doang. Tentunya uang bukan lagi menjadi masalah bagi kita semua, amin? Siapa yang masih menjadi masalah? Tentang uang itu masih menjadi masalah, siapa? Ya, semua mungkin nggak mau angkat tangannya. Tapi Okay, so you become a billionaire's kid and then you receive a big ass inheritance. And what would happen to your life? Surely money will no longer be a problem for you. ya, jadi cicilan gitu nggak ada. Ya, yang cicilan 12 kali 24 bulan itu nggak ada ya. No more installments, buying a car, buying a handphone, no more installments. Jadi sederhananya Anda bisa beli apapun yang Anda mau, betul? You can buy whatever you want. Tanpa khawatir tentang harga, apalagi diskon-diskonan gitu ya, atau tawar-menawar. Nggak mesti mikirin itu. You don't have to look at the prices or looking for discounts or anything like that. You just buy. Saya bisa bayangkan saya dengan istri saya pergi, misalnya seandainya saya diangkat jadi anak gitu ya. Pergi sama anak saya, wah kita berada di kapal boat, kita pergi ke semua tempat wisata yang eksotik.
So Pastor Manuel imagines if he has the money, he'll take Pastor Rachel and the children out to exotic places on luxury boats and stuff like that. Karena ketika Anda diangkat anak oleh seorang bilioner, berarti tentunya bahwa Anda bisa melakukan apa saja yang Anda lakukan, beli apa saja yang Anda mau, dan pergi kemanapun yang Anda mau. So you can do whatever you want, you can spend anyhow you want, and you can go to wherever you want. Setuju? Do you agree? Tentunya itu sangat menyenangkan, bukan? Must be very exciting. Tapi bagi kita yang perlu mengatur tentang pengeluaran dan pendapatan, biar nggak jomplang, tentunya kalau kita diangkat anak itu menjadi satu hal yang mungkin satu privilege ya, satu hal yang istimewa sekali bagi kita. So for us who are not billionaires, always having to manage our finances carefully, the income and the expenditure, this would indeed be something very exciting. Namun kenyataannya tidak semua bisa dibeli dengan uang. But unfortunately, the reality is that there are things that money cannot buy. Mungkin kebahagiaan yang bersifat materi bisa dibeli dengan uang. Of course, to a limited extent, you could get material wealth with money. Kalau Anda punya uang dan Anda senang dengan iPhone, Anda bisa beli iPhone 16, betul? You can buy the latest iPhone. Senang, betul? So happy, makes you so happy. Tapi itu hanya sekedar apa yang bersifat materi. But that is only material. Namun bagaimana jika pertanyaannya seperti ini? Apakah uang dapat membeli kesembuhan dari rasa sakit yang kita miliki atau penyakit yang kita derita sekian lama? So many needs are immaterial. So some questions that emerge are, can money buy us healing from the pain and suffering that we go through from physical disease or emotional damage? Bisa? Can money buy that for us, healing? Bisa? Let's say, contohnya orang stadium 4, cancer, bisa dia beli dengan hartanya sembuh? If you are in stage 4 cancer, would you be able to buy health? Would you be able to buy back that health? Tidak bisa. Nah, apakah uang dapat membeli kelepasan dari rasa takut dan penderitaan? Apakah uang dapat membeli ketenangan yang kita butuhkan? Can money buy us freedom from the clutches of fear and anxiety? Can money buy us the peace our souls need? Apakah uang dapat membeli keamanan yang kita perlukan? Apakah uang dapat mengisi kekosongan hati kita? Can money buy our safety or security? Can money fill the gaping holes in our hearts? Apakah uang dapat membeli kepastian akan hari esok? Can money avert the uncertainty concerning our future? Sama seperti apa yang terjadi ketika pandemi COVID-19. So a very good example was what happened during the pandemic. Ketika pasar saham anjlok. When the stock market plummeted. Dan sekarang di Indonesia banyak berita yang berseliberan dikatakan bahwa ada ancaman perang dunia ketiga sedang diperbincangkan dan akan terjadi. Maybe about World War III, rumors of World War III is being discussed. Apakah uang dapat membeli segala yang kita perlukan? Can money buy you everything that you need? Jadi jelas uang bukanlah segala-galanya karena uang nggak bisa beli segalanya. Clearly money isn't everything because there are things that money just can't buy. Nah, saya mau ajak kita memahami bahwa kebutuhan manusia hanya dapat dipenuhi oleh Allah saja. So as humans we have needs that can only be met by God. Bukan hal-hal yang materi dan kenikmatan dunia. We cannot fulfill those needs ourselves, however much material things we have. Melainkan oleh Allah sendiri. Only God himself. Sebagaimana manusia atau kita semua diciptakan tuh jadi makhluk rohani dan semuanya itu rohani. Oleh karena itu kita harus terpautnya sama pencipta kita yaitu Allah. So only God himself can fulfill the needs within us because we as humans, we are spiritual creatures, we need spiritual blessings. Dan apa yang kita dapat terima yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian telah memberikan kepada kita anugerah keselamatan dan kepastian akan pengharapan di masa depan. So spiritual blessings like certainty that we are going to heaven, it can only be received through acknowledging the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, his work on the cross. Jadi tentang berita salib bukan tentang hanya keselamatan kita saja. So it's not only about salvation, his work on the cross includes salvation and a lot more. Tapi bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita bisa yakin tentang apa yang kita akan hadapi di hari depan. It's certainty for the future and also the day-to-day living of our Christian lives. Nah, sekarang mari kita lihat lagi di ayat 3 dikatakan, In verse 3 it says, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Blessed be the
God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Jadi di sini Paulus memuji Allah karena Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, bukan sebagian, segala. So Paul was effusive in his praise towards God because he realized that Jesus Christ has given us all spiritual blessings, not some, but all. Jadi ungkapan Paulus kepada Allah ini merupakan ungkapan luapan syukur, pujian yang melimpah kepada Allah atas apa yang dikaruniakannya kepada kita orang percaya. So Paul expressed to God, it was an outpouring of his gratitude and praise for what he has given us as believers. Bagi Anda yang mungkin masih belum tahu tentang tujuan hidup, saya mau katakan bahwa dan mengingatkan kembali bahwa bahwa tujuan hidup utama kita yang Allah ciptakan yaitu manusia untuk memuji dan memulihkan Allah serta menikmati kasih-Nya. I remind you once again that the main purpose of God creating humans is to praise and glorify God and to enjoy his love. Itulah kenapa Paulus bersukacita, kenapa Paulus melimpah dengan syukur dan pujian, karena memang kita diciptakan to glorifying His name. So that was why Paul was overflowing with praise, overflowing with gratitude. Tetapi karena dosa apa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan, maka manusia mengalihkan pujian yang harusnya kepada Allah, tapi dialihkan kepada manusia yang selalu memiliki keinginan dan mengagumi sesuatu yang melampaui Allah di dalam hatinya. However, because of the fall, because of our sins, humans diverted the praise that should have belonged to God to the things that we find attractive and desirable and admirable, thereby setting up idols in our hearts. Dengan demikian itu menyandingi Allah dengan berhala hati. So we have idols in our hearts and we squeeze God out of the picture. Seperti uang, tahta, kehormatan, penerimaan dan lain sebagainya. So those idols could be money, position, honor, acceptance, physical beauty, anything else that you place above God. Yang untuk mendapatkannya manusia bisa berupaya mati-matian. Namun semua itu tidak akan dibawa sampai mati. Udah mati-matian, nggak dibawa lagi sampai mati ya. So we are desperately chasing after these things, but we forget that these things cannot follow us into the afterlife. Ya banyak cerita ya, katakan suami yang banting tulang habis-habisan, dia katakan saya lakukan ini untuk keluarga, tapi dia nggak memiliki waktu buat keluarga. Jadi apakah seperti itu yang Tuhan mau? So there are men in the family who work night and day for the money that the work will bring, but they have no more time for their kids or their family. Itulah idol. So that's an idol. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda kagumi yang melampaui daripada Anda menginginkan Allah dan mengagumi Allah. What you find attractive, what you find desirable, and everything that you place above Jesus. Oke, nah sekarang gini, sadarkah Anda bahwa kita memuji apa yang kita sukai atau cintai? Do you realize Setuju? that we tend to praise what we like or what we love? Setuju? Yes? Saya menikahi Rachel karena saya mencintai dan mengenal Rachel, betul? So cheesy. So Pastor Emmanuel likes Pastor Rachel, so he got married to her. Ada yang menikah karena nggak tahu pas hari H menikahnya gitu, tiba-tiba tahu orangnya seperti itu. Ada kayak gitu? Enggak ya. So you don't get married without knowing the person that you want to get married to. Ketika Anda pergi ke restoran yang harganya murah, porsinya banyak, dan rasanya enak, kira-kira Anda akan muji nggak? If you- Muji ya, diposting di sosial media, wey kesini nih, ini restorannya keren banget, harga murah, porsi banyak, rasanya enak. So if you find a restaurant or a cafe that serves good food, the portion is good and the price is cheap, you tell people on Instagram. Betul? Yeah. Anda pasti puji. You would love to praise it. You Terus love it so much you praise it. Mungkin ketemu sama ownernya atau misalnya sama chefnya, kata, weh enak nih, wah enak banget. You go up to the owner or you go up to the chef and say, "Oh, it's delicious, good on you." Betul? Yes. Nah, jadi kita memuji apa yang kita sukai atau cintai. So we will always tend to praise what we love or what we like. Tapi perhatikan ini, akan tetapi kita nggak bisa mencintai apa yang kita tidak ketahui. However, we cannot love what we do not know, yes? Demikian halnya, untuk dapat memuji Allah, untuk kita dapat meninggikan Allah, Anda harus terlebih dahulu mencintai Allah. Dan untuk dapat mencintai Allah, Anda harus terlebih dahulu untuk mengenal Allah. Karena hati tidak bisa mencintai apa yang pikiran tidak ketahui. So likewise, in order for us to praise God, we must first
love God. And in order for us to love God, we must first know God. So the heart cannot love what the mind doesn't know. Paham? Di Indonesia ada istilah gini, udah nanti juga lama-lamaan cinta gitu ya. Jadi dari teman, saya nggak suka dengan yang itu, aduh bukan gua banget gitu, bukan tipe saya banget. Tapi lama-kelamaan nanti bisa jadi suka kok gitu ya. Paham ada kayak gitu karena sudah mengenal. Lama-kelamaan bicara tentang sudah mengenal, bicara, ngobrol, ketemu, memahami satu sama lain, akhirnya mulai tumbuh cinta katanya seperti itu. Itu ada istilah yang umum kita kenal dalam pertemanan. Okay, sometimes maybe you meet a girl or boy that you have friend zoned, yeah? But as time goes on, you find, oh, she or he is quite good, oh, quite nice. And so there's a spark after that. Saya pernah dijodohin dan modelnya kayak gitu. Bukan tipe saya banget, tapi udah gak apa-apa. Kenalan aja dulu, nanti lama-kelamaan juga bisa suka gitu ya. Ada yang kayak gitu? Coba angkat tangan. Ada yang pernah dijodohin kayak gitu? So have you ever Oke, been like, kalian luar biasa, baik-baik semua ya. Aduh, saya merasa berdosa di tempat ini. have you been match made ever with a girl or a boy that you don't really feel anything for, but people say, oh, you just go on dating and maybe sparks will fly after that. Oke, nggak usah dibahas lagi ya. Oke. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda mengenal Allah? The question then becomes, do we know God? Karena permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa konsep kita tentang Allah bukanlah konsep Allah yang ada di dalam Alkitab. Often what becomes problematic is that there is a disconnection between our concept of God and who God truly is according to the Bible. Jadi bisa jadi konsep kita tentang Allah adalah konsep yang kita buat sendiri akan siapa Allah itu. It could be that our concept of God is our own interpretation of who God is or who he should be based on our own selfish expectations. Berdasarkan ekspektasi kita. Based on our... Hal tersebut terjadi karena kita tidak sungguh-sungguh belajar dari Alkitab untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya. So this happens because we neglect or we ignore the word of God. Banyak terjadi kayak misalnya perjodohan dalam online dan lain sebagainya gitu ya. Oh, lihat profilnya bagus, keren dan lain sebagainya, slim dan lain sebagainya. Pas ketemu, wah 100% beda. Ini beneran nih, ini jangan-jangan fake semua gitu, fake semua. Nah, kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Hanya cuma lihat profil tapi nggak mengenal dengan secara pribadi. So if you go on dating apps, many people are catfished. They say, oh, I'm slim, I'm 53 kilos, and then it turns out to be 83 kilos or something like that. Pernah lihat iklan Thailand kayak gitu? Have you seen a Thai Di ad? foto slim, tiba-tiba. Maksud saya adalah bahwa kita nggak bisa hanya melihat atau cuma dengar kata orang tentang Allah. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus mengenal. Kalau Anda yang bisa bilang, gimana bisa mengasihi Allah? Yang pertama, kenal Allah dulu. Bukan kata orang, tapi dengan apa yang kau pelajari dalam Alkitab, bagaimana engkau juga mengalami Tuhan dalam hidupmu. So we need to learn, we need to sit down, study the Bible to see what God actually is, rather than just listening from other people about what God is. Karena menjadi Kristen bukan karena orang tua Anda Kristen. So you become a Christian not only because your parents were Christians, Tapi menjadi Kristen adalah karena Anda memahami apa itu Kristen, siapa itu Yesus, dan Anda mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia. but you choose Jesus because you yourself has experienced Jesus for yourself. Nah, memang pengetahuan akan Allah nggak menjamin kita tiba-tiba langsung mengasihi Allah, akan tetapi kita tidak bisa memisahkan kasih akan Allah dengan pengetahuan akan Allah. Of course, not everyone who knows about God will end up having a loving relationship with Him. However, in order to develop a love for God, it is necessary that we know who He truly is and what He's like. Nah, jadi kita nggak bisa memisahkan doksologi atau ekspresi memuji Allah dengan teologi atau pembelajaran tentang Allah, mempraktekkan dan mengalami Allah. So doxology, which is an expression of praising God, is inseparable from theology, which is learning about God and experiencing God. Banyak orang yang bilang nggak usah belajar teologi, nggak penting, yang penting mengasihi Tuhan. So many people say, oh, don't worry about theology, just focus on loving God. Tapi sadar atau nggak sadar, semua kita berteologi karena kita mencoba memahami siapa Allah dalam perspektif kita sendiri. But many times, oftentimes, we have our own theology about God, maybe based on the Bible, maybe not. Nah, apa yang Paulus lakukan di ayat 3 ini adalah doksologi.
mengekspresikan, memuji Allah. Namun dia bisa melakukan itu karena dia memiliki teologi yang benar. Pemahaman yang benar tentang siapa Allah. Karena dia menggali siapa Allah itu, dia mengalami Allah itu. Dan karena dua hal tersebut, teologi dan doksologi saling berhubungan. So what Paul did in verse 3 is doxology. And he could do that because he had the right theology about God. He knew, he understood God's ways. Therefore, doxology and theology are interconnected. Tapi sadar atau nggak sadar bahwa kita terkadang mungkin terjebak dengan teologi yang tidak benar. Sometimes we are caught in that theological trap, which may be incorrect. Sebagai contoh, Anda berbuat baik supaya berkenan kepada Allah. Apakah itu benar seperti itu atau Anda punya pandangan lain? For example, we do good things to earn God's approval in order that he might do good things for us. Is that biblical? Sahabat besar yang setuju, ya benar kok. If you think it's biblical, you can raise your hand. Oke? Untuk berkenan kepada Allah, kita berbuat baik. In order to please God, we do good. Siapa yang bilang itu tidak tepat? Who says it's unbiblical? It's a hard question. Kita harus paham dengan hal seperti ini karena kita ingin memahami Allah dengan cara yang benar. So we need to understand God and his ways in the right way, biblically. Karena apa yang diajarkan oleh Injil adalah bukan seperti itu. Because what is taught by the gospel is not that way. It's not that way. Karena ketika kita berbuat baik supaya berkenan kepada Allah, the center is ourselves. Self-center. Kita lakukan supaya dia berbuat baik sama kita, supaya dia berkenan kepada kita. That's self-centered. So this is self-centered, yeah. We do good to earn God's approval in order that he may do good things to us. That is self-centered. Tapi kenapa kita harus berbuat baik? But why should we do good instead? Kita berbuat baik seharusnya sebagai buah dari keselamatan yang kita terima di dalam anugerah di dalam Yesus dan supaya Allah dipermuliakan. Jadi orang mau membalas kebaikan kita dengan kejahatan, no matter. Enggak jadi masalah karena kita lakukannya untuk kemuliaan Tuhan. So if we have the right attitude, we do good as a fruit of our salvation in Christ. Whatever the other people do, whether they do good or whether they do bad towards us, they repay us with evil, it shouldn't matter. Dengan demikian itu bicara tentang God center. Pusatnya Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Makanya kita berbuat baik. So that is God-centered, God-centric, and he will be glorified in that case. Karena Tuhan gak bisa disogok dengan perbuatan baikmu. You cannot bribe God with good deeds. Dia gak bisa disogok dengan perbuatan baikmu. God cannot be bribed. Saya buat baik supaya Tuhan mendengar doa saya. Gak bisa Tuhan disogok seperti itu. I'm going to do good so God will answer my prayer about this and will give me more stuff. No, doesn't happen that way. Nah sekarang kita kembali kepada ayat 3. Verse 3 again. Bahwa Allah Bapa telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. So God the Father has given us all spiritual blessings in heavenly places. Dalam perjanjian baru disebut dengan pneumatikos atau rohani, selalu digunakan dalam kaitannya dengan pekerjaan Roh Kudus. So in the New Testament, the word pneumatikos is always used in connection with the Holy Spirit. Nah, jadi berkat di sini bukan merujuk pada berkat-berkat materi atau imaterial, tetapi pada asal-usul dari berkat-berkat tersebut. Dari mana itu artinya? So this verse doesn't refer to the blessings themselves per se, material or otherwise, but instead it points to the source of those blessings. Jadi berkat yang membantu kita di dalam roh kita, pikiran kita, tubuh kita, kehidupan sehari-hari yang kita lakukan dan segala sesuatu dalam hidup kita. That's the blessing. So it points to the source of those blessings, which is the person of God himself. When we have God in our lives, he is our enabler. He helps us in every aspect of our lives, be it spiritual, mental, or physical. He is everything that we need. Jadi berkat rohani ini merujuk pada sumbernya, kepada Allah, sumbernya itu dari surga. So he is the source, he himself is the blessing. Jadi berkat itu dari Allah di dalam Yesus Kristus, berkat yang datangnya dia itu dari surga. So it is grace, it comes from heaven, we do not work for it. Jadi bisa bayangkan ketika Anda ingin mendapatkan uang, Anda harus bekerja, betul? So if you want to receive an income, you have to work, yes? Tapi untuk mendapatkan berkatnya Tuhan, yang Anda perlu adalah percaya kepada dia. But in order to receive God's blessing, you have to trust. Betul Anda untuk harus bekerja,
For sure you have to work, Tapi Anda bekerja untuk namanya dipermuliakan. but you work in order for his name to be glorified. Bukan untuk memuaskan apa yang kita inginkan dalam hidup. Not only to fulfill our own satisfaction or the things that we need in life. Jadi berkat ini bukan diterima oleh karena Anda berupaya untuk mendapatkannya, melainkan Anda sudah menerimanya ketika Anda percaya kepada Yesus. Dan berkat yang diberikan bukan sebagian, melainkan segalanya, semuanya diberikan kepada kita orang percaya. So this blessing is not received because we work to earn it. Instead, we have already received it the minute we believed in Jesus. And what we've been given are not some blessings, but all of them. All blessings have been given to us as believers. Semuanya. All of them. You can claim His promise. You can claim all his promises. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang our identity in Christ. Next week, we're going to learn about our identity in Christ. Dan kita akan belajar lebih dalam lagi kenapa itu penting untuk kita ketahui. And we can go deeper into that and to understand why it's important for us to know that. Nah, sekarang kita lihat untuk pemahaman kita tentang berkat rohani itu. Sekarang saya mau tanya, seberapa besar dari kita yang berdoa seperti ini? Tuhan, kasihanilah saya Tuhan, biar kasih-Mu bertambah di dalam saya. Okay, now it's time to your theology, yeah? Who among you have ever prayed or are still praying this way? Lord, have mercy on me. Ada? Dibanding dengan kita berdoa seperti itu, saya mau ajak kita lihat di Roma 5 ayat 5. Let's look in Romans 5:5. Ini adalah berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. So this is the spiritual blessing, one of the spiritual blessing that God has given to us. Roma 5 ayat 5 dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dicurahkan, semuanya sudah diberikan. So because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Jadi ketika kita bicara sama Tuhan, Tuhan tambahkan kasih-Mu. Cannot. So when we pray to God, God, I need to feel your love. Please give me more life, more love. It's unbiblical. Gak ada. Semuanya sudah dicurahkan. God has poured up all his love for you. Jadi towards bagaimana you. seharusnya kita berdoa ketika kita merasa tidak diperhatikan oleh orang lain, atau ketika kita tahu bahwa harus mengasihi orang yang menyakiti kita, bagaimana seharusnya kita berdoa? So how should we pray when we feel neglected by others or when we know we should love the person who hurt us? Kita bisa lihat dalam Roma 5 ayat 5 tadi, Tuhan, kasih-Mu telah dicurahkan di dalam hatiku oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadaku, maka aku bersyukur karena kasih-Mu itu aku dapat mengampuni orang yang menyakitiku, bukan dengan kekuatanku, tapi karena kasih-Mu yang ada dalamku sehingga aku bisa mengampuni orang lain. Karena kasih-Mu cukup bagiku, aku tidak perlu mencari perhatian dari orang lain. So you can pray this way based on Romans 5:5. Lord, your love has been poured into my heart by the Holy Spirit who has been given to me. So I am grateful that because of your love, I can forgive people who hurt me. Because your love is sufficient for me, I don't need to seek fulfillment from other places or other people. Kasihnya udah dicurahin, full, penuh, bukan sebagian, bukan kasih dulu segini ya, enggak, full, penuh. The love of God has been poured out in full, not just a percentage, but it was fully poured out for you, toward you. Paham? Kalau kita mengenal Allah, doa kita harus dirubah. Doa yang harus mendeklarasikan apa yang Alkitab katakan. Itulah iman. So if we truly know God and his ways, then the way that we pray also has to change. We need to pray according to our faith. We need to declare the promises of his word. Jadi jangan doa lagi, Tuhan kasihanilah saya Tuhan. So No, it's not for, Alkitab nggak bilang begitu, but you need to declare His love is all full, penuh di dalam kita. So when you pray, God have mercy on me, oh pity on me, oh pity me, then you are in trouble. You need to pray the right way. Jadi jangan lagi nyanyi, hidupku yang penuh dengan sengsara. Oh, Gitu my ya. life is full of suffering and pain. Kalau masih berdoa seperti itu, berarti Anda belum mengenal Tuhan. If you're praying that way, it means that you still do not know God. Yang kedua contohnya nih ya, siapa dari kita yang masih berdoa memohon damai dari Tuhan? Tuhan kasih damai di hati saya. So the second question, how many of you still pray to God for peace? God, give me more peace, give me peace. Peace, ada lagunya ya. Nggak salah, saya nggak bilang itu salah. Tapi apa yang Alkitab katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu.
damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. So what does the Bible say about this? In John 14:27 it says, Jesus says, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let be afraid." Jadi bagaimana sebaiknya ketika kita berdoa terhadap beratnya tekanan hidup, kita berdoanya menurut apa yang Alkitab katakan. Tuhan, sekalipun hatiku sedang gelisah dan terasa berat, namun damai sejahteramu tinggal di dalamku. Dan damai sejahteramu telah diberikan kepadaku. Aku tidak mau gelisah dan gentar hati karena itu janjimu. So how should we pray when the pressures of life are overwhelming us? We should pray, "Lord, even though my heart is restless and burdened, but your peace abides in me. Your peace has been given to me. I have no need to be anxious or be afraid." Saya waktu coba renungan ini, iya ya. Selama ini saya sebanyak salah. Saya bilang, Tuhan kasih damai, kasih damai. No, you need to declare. Kamu harus mendeklarasikan. Karena firman-Nya, damaiku kutinggalkan bagimu. So many Jadi nggak perlu lagi minta damai. Kita yang mengaktifkan iman kita. Waktu itu Pak pernah bilang activate your faith. Ya, beberapa waktu yang lalu. Itu yang harus kita lakukan, mengaktifkan iman kita dan katakan damai Tuhan ada dalamku. So many times we are praying for things that we already have. Instead, you should be praying, "God, activate that certain something in our lives, like faith or peace or whatever that you need." Nah, sekarang contoh yang lainnya supaya kita semakin tahu tentang apa yang kita miliki di dalam Kristus. Siapa di antara kita yang masih bisa berdoa tentang kebahagiaan, sukacita? Tuhan kasih dong kebahagiaan, saya hidupnya menderita, nggak bahagia, orang lain sudah gandengan tangan, saya truk aja gandengan gitu ya, saya belum gandengan. Misalnya seperti itu. Who among us are still praying, "God, give me happiness and joy"? Many other people, they already have their own partners in life. That does not guarantee happiness, yeah. Curhat nih. Yeah, curhat. But it's a very common example, yeah. Alright, stop laughing. Where were we? Sudah. Saya pikir tadi mau dilanjutin. Oke, tapi apa yang di Alkitab katakan di Yohanes 15 itu ada di ayat yang ke-11 dikatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka sukacita Tuhan itu ada di dalam kita dan sukacita kita penuh. So in John 15, verses 9 to 11, "As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full." Sekalipun kita dalam mengalami merasa resah dengan kehidupan dan mungkin hilang semangat, yang kita harus doa sama Tuhan adalah bukan Tuhan berikan aku kebahagiaan dan sukacita, tidak. Tapi deklarasikan firman Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, hidupku bahagia dan penuh dengan sukacita karena Engkau mengasihi aku dan sukacitamu tinggal di dalam aku. Dan aku hanya mau tinggal di dalam kasih-Mu dan menuruti perintah-Mu. So how should we pray when we feel afraid or discouraged or just out of it? "Lord Jesus, my life is happy and full of joys because you love me and your joy lives in me and I only want to remain in your love and obey your commands." Dan banyak hal lain kita harus terus menggali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. So we declare, itulah harta rohani yang kita miliki. Itulah berkat rohani yang kita miliki untuk kita bisa berjalan, bukan hanya cuma sekedar udah menerima keselamatan, tapi bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan karena berkatnya sudah diberikan penuh. So God already has given you in his word all his promises. He wants to make sure that everything that you need in life is already given to you. So you only need to pray according to his promises. Jadi jangan ada lagi yang nanti bilang saya takut kalau ke toilet sendirian. So maybe you are afraid of the dark. Takut ke toilet sendirian. Oh, you're afraid of the dark. You refuse to go to the toilet. Ada yang masih kayak gitu, temenin dong ke toilet. Accompany me to the toilet, please. Kalau ada yang masih seperti itu, bertobat. Karena firman Tuhan bilang roh Allah yang di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi jangan takut. So don't be afraid because it says that the one who's in you is greater than the one who's in the world. So do not be afraid.
Dan jangan nonton film horor, makanya jadi takut gitu ya. And also Jadi don't watch. imajinasi, nanti ada yang muncul di situ. Padahal semua setan udah takut, karena anak kan terang ya. Kan kita dibilang terang ya. Dalam kita ada Roh Kudus. Setan udah gini, tapi malah kita gini juga gitu ya. Jadi kayak peta kumpet. But you shouldn't be afraid because I've lost my train of thought. But you're playing hide and seek with Satan, yeah? Satan is afraid of you. You should be the one, he should be the one running away from you, not you running away from him. Oke, sedikit lagi. Nah, saya mau jelaskan seperti ini. Kita meloncat sedikit. Di dalam perjanjian lama, sekarang kan gini, ini berkat rohani. Bagaimana dengan berkat jasmani, betul? So we've been talking about spiritual blessings. What about physical blessings, material blessings? Nah, di dalam perjanjian lama, berkat-berkat yang dijanjikan Allah sebagian besar bersifat material. Seperti yang dijanjikan kepada Israel yang taat, yaitu di dalam Ulangan nanti bisa dilihat ada rahim yang subur, panen yang melimpah, kawanan ternak yang berlimpah, roti dalam setiap bakul, kemakmuran dan kemenangan di dalam peperangan. Itu yang Tuhan berikan, berkat jasmani atau berkat yang bersifat material kepada orang yang percaya kepada Dia. Okay, if you look at the Old Testament, many times in the Old Covenant, God's promised blessings were mostly material, as promised to Israel in Deuteronomy 28. Fertility for female wombs, abundant harvest, abundant flocks, bread in every basket, prosperity and victory in warfare. Jadi bagi Anda yang mungkin belum punya anak, this is God's promise for you. Amen? So if you're still barren or childless, it is God's promise for you to be fertile. Amen? Amen. Bagi Anda yang mungkin punya teman, saudara atau adik kita yang belum punya anak, so you can declare God's promise for them. Declare God's promises to them, for those who are barren, for those who are childless. Speak the word of God. Speak the word of God. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus pun mengatakan, memerintahkan orang untuk tidak khawatir tentang kebutuhan mereka, karena Allah yang pasti akan memelihara. So likewise in the new covenant, Jesus commands people not to worry about their needs because God will surely provide their material needs. Oke, kita akan lihat ada quotes yang ditulis oleh Charles Spurgeon, salah satu pengkhotbah hebat pada zaman 1800-1700-an. Dan kita akan lihat, Ibu Hosana bisa bacakan di dalam bahasa Inggris. This is a quote from Charles Spurgeon. Oke. Okay, yeah, I got it here. Yeah. He that gives us heaven will surely give us all that is needful on the road thither. And we shall have enough spending money on the road to glory, for he who has guaranteed to bring us there will not starve us along the way. You won't be starved. You won't starve. On the way to heaven, you won't be starved. Dia yang memberi kita surga pasti akan memberi kita semua yang dibutuhkan di perjalanan menuju ke sana. So on the way to heaven, don't think that you will starve. Dan kita akan memiliki cukup uang untuk bisa dibelanjakan di jalan menuju kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. And we shall definitely have enough spending money on the road to glory. Karena Dia yang telah menjamin untuk membawa kita ke sana, ke surga, tidak akan membuat kita kelaparan di sepanjang jalan. For he Iman has kita. guaranteed to bring us there, will not starve us along the way. Jadi sebagai orang percaya, maka di dalam Kristus kita memperoleh segala berkat rohani. So as believers in Christ, we have obtained all spiritual blessings. Berarti di dalam Kristus kita mengambil bagian dalam semua yang Kristus sudah lakukan, semua yang ada di dalam dirinya dan semua yang terjadi pada dirinya, dan bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. This means that in Christ we share in all that Christ has done, we possess all that is in him, and we will also experience all that will happen together with him in the glorious future. Boleh lihat kanan kirinya dan katakan, Look at engkau memiliki segala berkat rohani yang daripada Tuhan. Look at your right and your left. You have all the blessings of God. Rubah cara doa Anda dan perkatakan firman Tuhan atas setiap permasalahan yang Anda hadapi, dan Anda akan melihat. Karena saya percaya firman Tuhan bilang bahwa firman Tuhan berkuasa. Let the word work. Yes. Okay, I'll change the way you pray. Pray according to the word because the word will work for you. Oke, terakhir apa yang kita bisa lakukan? Pertama, percaya akan segala berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Yesus. Percaya, believe it. So first you have to believe that all spiritual blessings have been given to us in Jesus.
already given. Fokus kepada kebenaran itu. Secondly, just focus and tune in onto that truth. Senantiasa berikan pujian kepada Allah setiap waktu. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun Anda merasakan nggak ada damai. Tapi perkatakan bahwa damai ditinggalkan dalamku dan aku mau memuji dan menyembah Engkau karena apa yang Kau perbuat dalam hidupku. Always praise God, always declare His truth, always pray according to the promises. Dan yang terakhir adalah berdoa untuk pekerjaan Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada kebenarannya dan kedalaman hikmat Allah. And thirdly, pray for the work of the Holy Spirit to guide you to His truth and the depths of His wisdom.